राजा साहब, बड़े राजा साहब का बॉडी मिला था क्या? हाँ मिला था, लेकिन उस वक्त बॉडी फेस सब कुछ म्यूटिलेटेड हो गया था। भाभी ने नहीं देखा और मैं भी देख नहीं पाया। मेरा वाइफ मतलब वो छोटा रानी माँ, उन्होंने ही सब कुछ किया, सब कुछ। बहुत ब्रेव है वो, बहुत ब्रेव। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें पता है रानी माँ बहुत ही होशियार है, इसलिए तो हमने उन्हीं के साथ बिजनेस करने का फैसला किया है। तार माने बड़ो राजा बाबू लड़िर संगे एक्सीडेंट हुए मारा जान। मृतदेह प्रथमे पावा जाए ना, परे विकृत अवस्थाय पावा जाए। इनिও मृतदेह देखेनনি, বড়মা তো দেখেইনি। তাহলে কি বড়মার সন্দেহটা ঠিক হলেও হতে পারে? বাবা নৃসিংহদেব আমাকে ইশারা দিয়েছেন, আমার হারিয়ে যাওয়া মেয়ে স্বামী বেঁচে আছে, তুই ওদের আমার কাছে এনে দিবি। নৃসিংহদেব কি সেই ইশারায় দিয়েছেন নাকি বড়মাকে? কেন এমন সন্দেহ হচ্ছে আমার? আচ্ছা, বড় রাজাবাবু দুর্ঘটনাটা ঠিক কিভাবে ঘটেছিল? কোন লরি ধাক্কা মারলো? অনেক আগেকার ঘটনা তো এটা, কিন্তু এবার তো পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতেই হবে পুরোটা। মনে হচ্ছে স্বাগতা দিদিকেই ধরতে হবে। ফোন করবো একটা বেরিয়ে, তারপর দেখা করে পুরো ঘটনাটার তদন্ত করতে হবে। একটা তো কিছু গরমিল আছে, মন বলছে আমার।